Game to na ni mga partner. Game mo ang daog ang Team Cebu City, Jubert Colapos Sadam. Example makadaog ang Team Cebu City sa game to. Sila na muaway championship kontra ni Reggie Ilaga Raymond para championship. Mapilis lang tuntunan ni away para third kontra lang Nunel or Legend Lip Team Dumanog. Example makadaog ang kusasyon na ni game to. Dapat game 3 decision. Sir by Tonton para dos. No si Ruag. Yunuhan ang Team Cebu City napili sa nakadaog sa game 1. Para dos na ni Jumar. Sadam nito Claude Kawangton Clothing. Side out. Gisti ang lityo. Gisti mayo. Oy, 5 bel. Oy, 5. Gapakyo kung to. Ay, ito po ni Sadam sa abog. Out mo lang team ni abog. Ano igualis na? Kini para do servisyo Mr. Jobert Barcelona. Igual sono ang atos ko, igual sono. Tayo ko 2-1 na. Dos na Team Cebu City, Jubert Colapos Sadam nakadaog sa game 1. Braus lang Jubert ani away para championship. Reggie Ilaga Raymond. Agay lobo. Ipormahan ni Jobert. Kamangton, Jobert. Jobert again. Overhead. Milapos ang Jobert. Nagigubat na Jobert. Ay! Wa kadating ang pictus ni Jobert. Side out, 2-1. Side out bola sa Team Mandawi. Okay na para iguales servisyo abog. Servisyo na abugbog. Tayo score, iguales 2 na. Sakit do Adam, sakit dam. Para 3 na ni, para labaw ang Team Konsolasyon. Nindot niya itong 1 Liga. Super Class A 1 Liga diri sa Barili. Team Reggie, Team Jubert, Team Tuntun o Team Nonel Amak na. Waiting championship na silang Reggie Kaban. Ilaga Raymond Sukaire. Para third, Dumanhog. Ang mapili ni, may maway para third. Dako-dako ra ba na yung sponsor? 10753. Usan sponsor nga itong parang i-captain diri sa Bulok ang atong mayor, mga konsyali sa maong Lungsod diri sa Baril. Away. Guales dos. Sadam. Abog. Higa abog-boga. Side out ha. Dos iguales side out bola sa Team Mandawi. Para 3. Sakit lagi buat dituntun. Sakit Jobert. Jobert. Sus. Grabe tiraha. Higa tuntun na. Yads Casinillo. Promoter organizer. Uy, tonton. Agay Sadam. Sila Jumar. Jobert. Lambahang Jobert. 3-2 ha. Alam niya pagkatira. Wa kadating. Sulu dito di ay. Giga Jubert Persina sa. Side out ha. 3-2 ha. 3-2. Para iguales servisyo Jobert. Giga servisyo Jubert Persina. So igual stress na ang ato score sa game to. 1 dilig diri sa Barele. Iguales 3. Kene para 4. Servisyo ni Jubert Persinas. Tonton. Para 4. Jobert reposing. Iyay! Lang giga timbre Jubert Persinas ha. Igor man nakadating. 4-3 na. Labaw na ang Team Cebu City ang nakadaog sa game 1. Sure by Jubert Persinas para 5. Sakit ton. Sakit servisyo ni Jubert ton. 5-3 na. Para size na ni. Para bali. Katahan ko ni Boss Richard Chabidra. Taga tungkop ning Lanilla naris kilid pinansya sa Team Cebu City. Away. Score size 3 katong ang atong score sa game to. Size 3. Sign victory nito baban for winning goal. Para City na ni ang Team Cebu City side out. Size 3. Size 3. Bola sa Team Mandawi. Ang team la ni Jumar. Ada bola. Ni Abog. Servisyo ni Abogbog. Team Konsolasyon. Serve Abog. Para 4. Hala! Sakit dam.
Sabok. Double impact. Tumpa. Nakasala, nakakulapo ha. 4. Size 4, para 5 na, servisyo abugbog. Ton. Lamba ni Tonton. Abugbog. Gipo ng abog. Agay, kinig. Agay! Kuha po ni Uwak Pates Tunton. Sa Team Cebu City. Ayaw Uwa na. ka kapatay ton. Ay, nakambali ko Lah, kurma ang tinimbrihay na. Lah. Klating. Eh, Juma Roma. goal. Sanggang pa. Mibaw. Agay! Gilabay sa gawas ni Jobert Marcinas. Ang ating score, 65 ram. Ay, 5. Sa 5. Bog. Balos mo sa gimto, Bog. Kung di mo matiwasan, pwede mo sigmuhan para tie score, para equalize. Abugbog. Okay. Tonton. Maayo diri kay wag awan diri barili. Dito sa matalungon ulan to. Sakit, Bog. Bog. Sakit, Bog, sakit. Side out ha, ato skora 6-5. Oh, serbisyo ni Colabo. Para City, Jomar. Sahod lang yapon. Ah, Lah, kastigo sa Team Cebu City. giga kulating ah. City. Si Tonton gikulating na ni Kulapo. Get out, Bambo. City 5 na. Shout out ko ni Bambo. Shout out tayo ni Bambo. Bambini na, Bambini. Ay, ito na. Jumar. Lah, kamang dam abugbog. Jason Lah, Bulon na. bundos Kulapo. Ay, giga sa dama. Stop it sa Lampuri, Pinoy. Kita sa dama. On sa pau, naklayat ang humba. Gay. Plating. 8-5. Lamba, Jomar. Lamba ay sakto. Lambay bunal Jomar. Ikaw maglamba, bayad mo. Away from home. Away from home ko no ingom. Ingon ni Roy Montijo. Away from home. 5, 3 point lead. Shout out 8-5 ha. Bola sa Team Mandawi. Oh, serbisyo ni Jomar Roma. Jomar Roma. Para size. Jomar. Balas mo sa game to Jomar. Kung di mo matiwasan, away. Score. Away from home. 8-6. Oh, duha na labaw ang team Cebu City. Para City, serbisyo ni Jomar Roma. Ay. Sakit Jobert, chuo Jobert de Down to 1. 8 City. Ini, gilok-gilok na ni. 8 City. Ay. O Jomar, warning technical ka Jomar ha. Wa pa ni Pito siya di serbisyo ka. Para City. Good ball. Para 8 din eh, para tie score. Napukot. Wala daw. Side out. 7. Serve by Saddam, team Cebu City. 9 City. Sakiton. Servisyon Saddam taon. Oh, para Jis na ni. 9 City para Jis. Serve by Saddam. Wala po. Blah! Ngano man na tonton. Jis na Jis. Kini para 11. Para panay. Lah, tira Jul Persina so. Agay! Harap-harap dito. Side ball. Side out. Serve by Tonton. Lah, galok-sulok sa dam. Ingon ni upa humba ko no. Tabog. Lah. Imo ba ito? Abugbog. Langiga na ni kamot yung bulan ni Katkat sa neto. Aron ma 8. Jis 8 ang ato score. Jis 8. Duha ray labaw ang team Cebu City. Para 9. Jomar Roma. Jomar. Tonton. Agay ton? Lah, nag 360 si Jobert Marcinas. Kaya na siya nagtrabaho sa 360. Jobert Marcinas ay. Binumba sa area ni Jomar. Jomar Roma. Jomar again. Nag 360 ka Jobert. Kaya na ka nagtrabaho sa 360. Kamuduhan ko lapo. Sakit Jobert, sakit. Jis 9 na to score. Para tie score. Para iguales Jis. Abogbog. Tonton. Agay. Oy, Saddam. Oy. Isaw gini abogbog. Mga kaibigan. Ano kabot bay? Side out. Jis 9. Jis 9. Asik ang bola, asik. Sinitik. 9 G's, kini para 11 ni. Tato dyan Paul ha, naras kilid ha. Ang atang sarap. Lah, kulapo. Agay, nagkuha ko tuntuno. Para panay na para 11 na yan, team Cebu City. Jis 9. Nang hasi na Jobert Marcinas, nang hasi. Agay! Gilabay sa gawas ni Jobert Marcinas ang bola. Side out. Pinhuray.
Sir Baya Bogbog para ta score para iguales Jis. Kamang Bog. Kamang Jubert. Ay! Jumar! Nalapawan na siya. Abog. Jumar, ang maral. Unsa mga bog, galas tulokso mga bog. Wa ma-rescue ni Jumar. Jis 9, Jis 9. Yes, 9. Serbisyo ni Kulating para 11 para panay. La, di makuha, di mapunit ang serbisyo ni Kulapo ni kahit lang hulog sa tunga. 11 9 na para Tudax ang Team Konsolasyon. One league diri sa Barile. Para Tudax. Para Tudax. Bayad naman Jumar Tonton, wapak bayad. Para Tudax na. Tudax yun ang itabo. Tudax na. Oh. Silang Jumar away para championship na Reggie. O silang Jumar Tonton away para third lang dumanog lang ulit. Biniranan na Jumar Roma.